Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi teman-teman, dan selamat pagi juga Bu dosen, dan selamat pagi juga bagi siapapun yang menonton video ini. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba. In this occasion, I want to try to deliver the chapter 3 from books Norman Fairclough about critical discourse analysis (CDA). Pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba untuk membawakan atau menjelaskan materi tentang subbab 3 dari buku Norman Fairclough tentang critical discourse analysis. Baik, kita mulai masuk ke materi. Oke. Oke, pada chapter kali ini adalah chapter 3 ini membahas tentang semiosis, ideologi, dan meditation, dialectical view. Chapter 3 ini berisi tentang semiosis, ideologi, dan meditasi, sebuah pandangan terhadap dialektikal. Next, objektif atau tujuan. The objective of this paper is to indicate how particular conceptualization and mediation and ideology can be accommodated within a version of CDA. Jadi objektif atau tujuan dari buku ini adalah untuk mengindikasikan bagaimana konseptualisasi dan mediasi serta ideologi bisa dihubungkan dengan versi atau jenis dari CDA. Next, the term of semiosis in the title is used in preference to discourse to refer to language and other semantic modes, exemplification to image in a general way, so as to avoid the common confusion between discourse abstraction and discourse pronoun. Aturan dari semiosis dalam judul ini digunakan untuk mengarah pada discourse yang mana ditujukan kepada bahasa dan mode semantik lainnya, misalnya visual gambar dan secara umum. Jadi untuk menghindari kesalahpahaman umum antara discourse kata benda abstrak dan discourse kata benda hitung. Abstraction ini sebenarnya mengarah kepada kata benda yang tidak bisa dijelaskan, ya. So itu abstrak, including termasuk feeling, perasaan, idealism, or concept, and konsep atau or quality and characteristic atau kualitas dan karakteristik. Misalnya sedih, sad, sorrow, delight, belief, dan sejenisnya. Atau contoh lainnya itu bisa love dan taste. Itu bisa menjadi abstract noun karena itu terkait sesuai dengan feeling atau perasaan. Contoh lainnya yang terkait dengan konsep yang termasuk dalam abstract noun ini adalah idealism, belief or disbelief, truth and etc. Itu mengarah kepada ini, ya, idealisme atau konsep. Kemudian untuk yang noun ini, ya, secara gampangnya kata benda yang bisa digunakan untuk menghitung, misalnya two dogs, dog, yang di akhirnya itu biasanya tambah s atau es, ya itu noun, ya. Atau yang lain nanti bisa dicari. Kemudian yang pertama itu adalah two example. Number one is leaflet. A leaflet is a piece of paper folded into two. Alasan kenapa penulis memilih leaflet? Penulis memilih leaflet adalah sebagai salah satu contoh masa di sini, karena pada awalnya tujuan dari leaflet adalah untuk promosi, seperti promosi keanggotaan khusus, kartu khusus bank, dan lain-lain. The reason why the writer choose leaflet as one of the example is because in the beginning, the purpose of the leaflet is to promote
to promote about special member or special service in bank and etc. Hal ini dianggap sebagai salah satu hal yang bertolak belakang mengingat pada saat itu terjadi kesenjangan sosial di antara masyarakat Romania. This is causing a big big gap between the Romanian citizen, because at the time there are economic gap between the Romanians. Yang dapat memiliki kartu keanggotaan khusus di bank dan lainnya hanya dapat dimiliki orang kaya. Only the rich and the poor, only the rich that are able to have the special member and the special service. And about the sedangkan yang tidak punya tidak dapat memilikinya karena harga kartu tadi yang relatif mahal. And about the poor are usually cannot afford the special member because the price of the card is relatively expensive. Hal ini menjadi titik kesenjangan sosial di masyarakat Romania. This is causing the big gap in social between the Romanians. Di sini penulis menyebutkan bahwa kartu tadi lebih ke arah keuntungan dan keuntungan istimewa. And here, the writer mentioned that the special member is just like advantage, not as benefit. Hak istimewa yang diberikan kepada anggota yang dianggap kaya karena membeli kartu ini. The advantage that given to the loyal member that cause buying this card. Jadi di sini menuntut pertanyaan, siapa yang diuntungkan siapa? So in here, there's one question. Who got benefit? Who got advantage between who? Who advantage who? Whom benefit whose? Ya, seperti itu. And the second dan yang kedua itu queuing atau antrian. Mengantri di sini agak sedikit berbeda dari mengantri yang biasa kita ketahui. Queuing in here is a little bit different from the queuing that we usually know. Karena di sini akan sedikit membahas terkait dengan sejarah di Romania. Because in here queuing is a little bit related to history of Roman. Mengantri di Romania sebelum 1989 sangat buruk dan bahkan anarkis. Queuing in Romania before 1986 is very bad and even anarchy. Orang-orang tidak berada dalam garis antrian. People are not in line. Tidak menghormati privasi orang lain. They are not respect other privacy. Akan tetapi pada saat yang sama, orang-orang pada saat itu juga melakukan percakapan antar sesama tentang kebutuhan dan prosedur yang mana organisasi atau pemerintah tidak menyebarkan hal itu dengan bebas. But eventually, at a time, people also have conversation with each other and talking about the procedure, which is government or organization did not able to share information freely. Dan orang-orang juga akan berbicara tentang kehidupan mereka, masalah dan kekhawatiran mereka. And people will talking about their life, their problem, and their anxiety. Sebenarnya jika ditilik lebih jauh, ada informasi yang tidak dijelaskan buku ini. Dan ini kejatuhan komunis di Rumania pada tahun 1989. But if you look further, there are information that is not explained in this book. It is about the revolution of the fall of communism in Romania in the 1986. Tentu hal ini berkaitan dengan dua masalah yang dijelaskan di sini. Tapi menurut saya hal itu dari bahasa dalam buku ini tentu ada alasan sendiri. Of course, the revolution is related to the two problem in here, but myself is believe that there are reason between why the revolution is not explained in here.
Penulis di sini menjelaskan bahwa fokusnya adalah pada mengamati batas kebijaksanaan dalam antrian daripada privasi orang yang ditemui. Writer in here explain that the focus is about observing between wise in queuing instead of the limit of wise. The first, yang pertama memberi arti penting pada apa yang akan terjadi jika dihormati. In the first, I'm sorry. Did I miss what it? Yeah, I repeat again. Jika seseorang membandingkan menghormati privasi orang lain dengan mengamati kebijaksanaan, yang pertama memberi arti penting pada apa yang akan terjadi dihormati privasi individu. If anyone is trying to compare between the respect other privacy with observing the wise, the first meaning is what happened when people respect on the privacy, individual privacy, and the last dan yang terakhir tentang bagaimana menunjukkan rasa hormat atau bersikap diskret, and the last is talking about how to show respect or acting as discreet. Yang pertama mungkin menerima begitu saja apa yang menarik perhatian yang terakhir. The first may be only received about what is interesting in the end, and the last one. And the next is, this is the example of the Romanian leaflet. This paper is usually folded into two and used to promote. And about the example of the first case before, I cannot find it because in the book it say about 2003, but there are no picture about the leaflet from Romania in 2003. So I only find Romanian leaflet from 2007. I hope you understand about what I say, about what I did. Okay, next. This is the example of the second problem before. Is talking about queuing. You can see that people are not in line and respect other privacy. The queuing is really absurd and not so comfy to queuing. It is really different from nowadays, which is when people queuing, people will strike in line and wait until each other turn. Okay, next, mediation and ideology. According to Silverstone, 1999, page 30, mediation involves the movement of meaning from one text to another, from one discourse to another, from one event to another. Jadi menurut Silverstone dalam 1993 halaman 13, mediation itu termasuk sebagai langkah yang mana berarti satu teks ke yang lainnya, satu discourse ke yang lainnya, satu event ke yang lainnya. It involves the constant transformation of meaning, both large scale and small, significant and insignificant. As media text and text about media circulate in writing, in speech, and audiovisual forms, and as we individually and collectively, directly and indirectly contribute to their production. Itu termasuk perubahan konstan terus tentang arti yang termasuk ukuran besar dan kecil, signifikan dan tidak signifikan, sebagai teks media dan sebagai teks media tentang sirkulasi di dalam menulis, dan speech, pidato, dan untuk audiovisual lainnya. Dan untuk kita individual
dan berkelompok secara langsung dan tidak langsung berkontribusi terhadap produksi itu. Mediated meaning circulate in primary and secondary text, truth and intertextualities, in parody and postage, in consumptive play. Mediasi berarti sirkulasi yang mana antara yang utama dan yang kedua, teks yang utama dan yang kedua melalui intertekstualitas yang tidak terbatas di dalam parodi dan postage, di dalam pengulangan yang konstan, dan di dalam diskurs yang tidak bisa dihilangkan. Dua dari termasuk off screen dan on screen, yang mana I'm sorry I repeat, and in the interminable discourse both off screen and on screen, in which we as producer and consumer act and interact, urgently seeking to make sense of the world. Next, ideologies. Ideologies are seen as one of modality of power or modality which constitutes and sustain relation of power through producing consent or at least acquiescence, power through hegemony rather than power through violence and force. Ideologi dilihat sebagai sebuah modal kekuatan, yang mana modality konstitusi untuk mempertahankan hubungan kekuatan antar melalui konsen yang produk itu menghasilkan sesuatu yang terus-menerus dibandingkan atau setidaknya tahan dibanding kekuatan melalui hegemoni dibanding kekuatan dari kekerasan dan paksaan. The writer saw this as critical social science, including CDA, requires a critical concept of ideology, and then descriptive concept of ideology empty the category of its distinctive importance and value in social research and analysis. Penulis di sini melihat sebagai sebuah masalah sosial, sebuah masalah sains sosial, termasuk CDA yang membutuhkan sebuah konsep kritis dari ideologi, dan juga konsep deskripsi dari ideologi yang kosong tentang kategori yang mana tidak bisa dibedakan, mana butuh pemasukan yang masuk akal dan bernilai di dalam penelitian sosial dan analisis. Next, CDA. CDA or critical discourse analysis is based upon a realist social ontology based on Sayat 2000, which says both concrete social event and abstract social structure as part of social reality. Social structure can be conceived of as potentialities which are selectively actualized in social event. What is possible in contrast with what is actual. CDA ini sebenarnya berdasarkan dari konsep sosial ontologi berdasarkan saya tahun 2000, yang mana melihat antara konkret, antara masalah sosial yang konkret dan masalah dan struktur sosial yang abstrak sebagai kenyataan dari masyarakat. Nah, struktur sosial bisa diartikan sebagai sebuah potensial yang mana sebetulnya dipilih berdasarkan masalah kejadian sosial yang kemungkinan kesamaannya dengan apa yang telah benar-benar terjadi. Hubungan the relationship between social structure and social event is mediated by social practice which control the selective actualization of potential. Hubungan antara struktur sosial dan kejadian sosial dan event sosial itu dimediasikan sebagai social practice atau latihan sosial, yang mana dipilih dari yang mana merupakan pilihan dari kenyataan dari potensial. Diagrammatically, these are secara diagramatik terdiri dari 3. Yang pertama social structure, yang kedua social practice, yang ketiga social event. Ada juga dimensi semiotik untuk setiap level dari abstraksi.
Yang pertama itu social structure, itu termasuk semiotic system atau bahasa. Yang kedua social practice, itu dimensinya orders atau perintah dari discourse. Yang ketiga itu social event, dimensinya teks, termasuk bicara dan ujaran. Yang selanjutnya teks. Text figure in three ways as part of event: acting, representing, and identifying. They are part of the action. Talking or writing constitute ways of acting, often in conjunction with non-semiotic action. Teks dilihat sebagai teks figure dalam tiga bagian utama sebagai bagian dari event, sebagai acting, representing, dan identifying. Maka adalah bagian dari aksi. Berbicara atau menulis sesuatu tentang aksi biasanya dihubungkan dengan non-semiotic aksi. They simultaneously represent aspect of the world, and they simultaneously identify social actor, contribute to the constitution of social and personal identities. One may compare this with mereka biasanya merepresentasikan sebagai aspek dari dunia, yang mana biasanya mereka sebagai aktor, diidentifikasikan sebagai aktor masyarakat, aktor sosial, berkontribusi kepada konstitusi sosial dan identitas perorangan. One might compare this with Halliday's concept of metafunction, through a particular function or rather aspect of meaning. Orang-orang mungkin akan membandingkan hal ini dengan konsep Halliday tentang metafungsi, yang berpikir tentang yang menjelaskan tentang fungsi partikular, atau bisa disebut sebagai aspek dari arti. I have distinguished different. Halliday 1994. Aku telah menyatakan bahwa keduanya berbeda. When people act, represent, identity in text as part of event, they orient to more or less established ways of acting, representing, and identifying. Which are parts of social practice, constitute at the level of social practice and therefore of orders of discourse. That's also Habitus, Bourdieu, and Lacroix 1994. Semiotically, the distinction are secara semiotik. The distinction ini terdiri dari tiga. Yang pertama, genre, itu terjadi jalan bagaimana cara aksi. Yang kedua, discourse, itu bagaimana cara direpresentasikan. Dan yang ketiga itu style, bagaimana caranya menjadi. Okay. Kemudian next, analysis of text include, itu terdiri dari dua. A, itu interdiscursive analysis of which genres, discourse, and style are drawn up from viewpoint and oriented in a particular text and how they are articulated together in the text. And B, linguistic, semiotic, pragmatic, and conversational analysis of actional, representational, and identifying meaning, and of the realization in the linguistic form of text and of how this meaning and form relates to discursive mix of genres, discourse, and styles. And number 4, mediation and ideology. The process and relation of mediation are processes and relation of recontextualization, which specifically involve relation between the field of media and other social fields. So this structure cross-relational between fields can simultaneously be a scalar relation. For instance, when we consider mediation within process of globalization. Ideology. And next, ideology is
First, a relation between meaning and therefore text and social relation of power and domination. Ideologi adalah pertama, sebuah hubungan antara arti dan juga teks dan hubungan sosial antara kekuatan dan dominasi. It is one modality of power, another is a physical force. Sebetulnya itu adalah sebuah modal dari kekuatan, lainnya adalah kekuatan fisik, dan ideologi juga is first matter of representation. We may call discourse ideological, where social analysis plausibly shows a relation between their meanings, ways of representing, and social relation of power. Insofar as discourse and ideological, they are dialectical, thematic, and non-thematic internalization in ways of acting and ways of being, enactment, inculcation, as well as their materialization in the physical world, is also an internalization of ideology. Next, we move to the last subbab of this chapter, which is talking about Romanian case. And I will try to explain this as simple as possible. Okay, the first two cases that have been introduced before are this example of the mediation through the medium of print and the media genres of the advertising, leaflet, and public notice. Jadi sebenarnya contoh-contoh tadi itu yang dua contoh tadi itu yakni leaflet dan pengantri tadi adalah contoh terdekat, contoh dari mediasi yang melalui media dari print dan genre tentang iklan yakni leaflet dan catatan sosial. Ya, leaflet ini maksudnya ke iklan ya, dan untuk killing maksudnya ke public notice. Resource for meaning making can be seen as move from the domain of commercial organization into the domain of consumption and thereby potentially into the world of mundane experience and living the life world. But what is also clearly at issue if we consider such case cumulatively over the period since 1918 is a movement across scales or scaling recontextualizing result for meaning making, which are already established and to a degree harmonious and on a international scale onto another national scale, incorporating a part of Romanian social life into the international scale, contributing to the contemporary scalar complexity of Romanian society, where international, national, and local elements coexist in complex and contradictory articulation with each other. This process can be submerged under globalization. Okay, I think that's enough for me. I'm sorry if I say too much and my explanation is not clear enough. And actually, I hope you find and stay safe. And thank you for your attention. Then I will close. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.